Wow, lihat teman-teman. Wow, lihat ini teman-teman. Di sini ada ekskavator untuk mencapit batu, teman-teman. Wow, lihat. Di sini ada mobil tangga untuk naik pesawat. Wow, lihat teman-teman, di sini ada helikopter, teman-teman. Mantap sekali, teman-teman. Kita masukkan, teman-teman. Wow, lihat, di sini ada truk molen, teman-teman. Or that the concrete stays viscous. Cement mixer round and round he Wow, lihat. Ini ada eskavator lagi, teman-teman. Mantap sekali. Kita masukkan lagi, teman-teman. Wih, di sini ada mobil sampah, teman-teman. Ada tulisan Go Green. Mantap. Wow, di sini ada keren, teman-teman. Mobil derek, teman-teman. Kita masukkan lagi, teman-teman. Wow, ini ada mobil derek lagi. Wih, lihat, di sini ada bis sekolah, teman-teman. Kotor sekali ya. Kita masukkan lagi, teman-teman. Wow, lihat nih, teman-teman. Di sini ada tangki minyak, teman-teman. Wow, lihat, ini yang terakhir ada silinder, teman-teman, untuk mengatur. Jalan, teman-teman. Kita masukkan lagi, teman-teman. Wah, lihat, teman-teman, sudah terkumpul semua, teman-teman, mainannya. Sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman.